मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि मछली खाने के फ़ौरन बाद ये 5 चीज़ें कभी मत खाना। अब वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की लाइफ में ये बातें बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं होती और हम खाने पीने में एहतियात बिल्कुल भी नहीं बरतते हैं। जो भी चीज़ हमारे सामने आ जाती है और लोग ज़बरदस्ती खिला देते हैं तो खा लो, कोई बात नहीं है। अगर हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होगी तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को यूँ समझिएगा कि बताए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब मछली खाने के फौरन बाद वो 5 चीज़ें कौन कौन सी नहीं खाना चाहिए, अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले कुछ ख़ास और अहम और ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। पेशाब करने के फौरन बाद बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो पानी पी लेते हैं। जैसे पेशाब करके आए, लाओ या पानी पिलाओ, तो वो पानी पी लेते हैं। तो पेशाब करने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर किसी की ऐसी आदत है पेशाब करने के बाद पानी पीने की, तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पेशाब करने के फौरन बाद पानी पीने से जो है ना, पेशाब पीला आने की शिकायत हो जाती है। न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पेशाब पीला आता है। वो चेकअप करा लेते हैं, जांच वगैरह करा लेते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेशाब पीला आना बंद नहीं होता। तो अगर उनसे ये गलती हो रही है तो ये गलती करना छोड़ दें, इंशाल्लाह कभी पेशाब पीला नहीं आएगा। और आगे, टॉयलेट करने के फौरन बाद रोटी मत खाओ। रोटी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि जो लोग टॉयलेट से फारिग हुए और आने के बाद खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो इससे बवासीर का मर्ज हो जाता है। बवासीर चाहे वो खूनी हो, बवासीर चाहे वो वादी हो, तो बवासीर का मर्ज लगने का अंदेशा होता है। इसी तरीके से आधी रात में उठकर जैसे सो गए, बहुत सारे लोग सो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है आधी रात के बाद में, तो वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। पास में रखा हुआ होता है, तो उठने के बाद में कुछ भी आपको नहीं खाना है, कोई भी पानी नहीं पीना है, ना खाना है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर शिद्दत की प्यास महसूस हो रही है तो फिर आप थोड़ा सा पी सकते हैं, खा सकते हैं। और आगे कि नहाने के फौरन बाद बहुत सारे लोग जब नहा करके आते हैं, गुस्ल करके आते हैं ना, तो वो तैयार होते हैं अच्छी तरीके से, और हमारी जो है इस्लामी माँ बहनें भी तैयार होती हैं, तो आंखों में सुरमा लगा लेते हैं। तो नहाने के फौरन बाद आंखों में सुरमा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि अतीबा इकराम ने आंखों में सुरमा लगाने से मना किया है। नहाने के फौरन बाद क्या होता है कि जो बुखरात होते हैं ना, जो गर्मी होती है जिस्म की, नहाने के बाद आंखों के जरिए से बाहर उसकी सवाया आती है। और आपने देखा भी होगा, अगर आदमी स्विमिंग पूल में है या नदी में या तालाब में या घर में बहुत आधा पौन घंटा अगर नहा ले अच्छे से, तो उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। ठीक है, और उसी सुर्ख आंखों में और आंखों से जो गर्मी निकल रही है, इंसान सुरमा डाल लेता है तो वो उससे जो है आंखों की रोशनी और निगाह कमजोर होने का अंदेशा होता है। तो इन चीजों का ख्याल रखना। और आगे कि गर्म रोटी कभी मत खाओ। गर्म रोटी कभी मत खाओ, वरना मैदा सुगड़ जाएगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि खाने को ठंडा करके खाओ, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। और बहुत सारे बुजुर्गों की ये कहावत भी है कि ठंडा करके खाना और गर्म करके नहाना, कभी जिंदगी में नहीं पछताना।
تو یہ بزرگوں کی کہاوت بھی ہے، لیکن ہمیشہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ٹھنڈا کر کے کھائیں، تھوڑا نارمل ہو جائے، نہیں تو وہ دانتوں کے لیے، معدے کے لیے، جسم کے لیے گرم کھانا بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہ لوہے کے برتن میں پانی پینے سے پرہیز کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوہے کے برتن میں پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمے کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ گوشت کھانے کے فوراً بعد کبھی دودھ مت پیو۔ گوشت کے فوراً بعد کبھی دودھ مت پیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ اس سے جو ہے نا کہ کیڑا لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو کبھی اگر آپ نے گوشت کھایا ہے نا تو اس کے فوراً بعد آپ دودھ نہ پئیں، اس سے آپ کے دانتوں کی حفاظت رہے گی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ نہانے کے فوراً بعد کبھی سویا مت کرو، کیونکہ نہا کر کے جب انسان لیٹتا ہے نا ٹھنڈی ہوا میں تو اسے نیند آ جاتی ہے۔ تو اطباء اکرام نے لکھا ہے کہ نہانے کے فوراً بعد آپ مت سو، کیونکہ آنکھوں کے ذریعے سے بخارات نکلتے ہیں، اور جو انسان نہانے کے فوراً بعد سو جاتا ہے تو اس سے دماغ کمزور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نہانے کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے، بلکہ کچھ دیر جب آپ کا جسم نارمل کنڈیشن پر آ جائے اور آپ کو سکون مل جائے، اس کے بعد میں 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد آپ سو سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور آگے کہ جماہی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا۔ جماہی لیتے وقت جو ہے کبھی انگڑائی مت لینا، ورنہ کیا ہوگا کہ تمہاری زبان کو لکوا ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اور آگے کہ زکام کے فوراً بعد کبھی دودھ مت پیو، ورنہ زکام اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو کچھ نصیحت اور کچھ خاص اور کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اب آئیے، جیسے میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ مچھلی کھانے کے فوراً بعد یہ 5 چیزیں کبھی مت کھانا، ورنہ آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیے گا۔ نمبر 1، مچھلی کھانے کے فوراً بعد دودھ مت پیو۔ ٹھیک ہے؟ یا دودھ آپ نے پی لیا تو مچھلی مت کھاؤ۔ تو مچھلی کھانے کے فوراً بعد آپ کو کیا نہیں کرنا ہے؟ دودھ کبھی نہیں پینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 2، دہی مچھلی کھانے کے فوراً بعد آپ کو دہی بالکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ نمبر 3، آئس کریم۔ تو آئس کریم آپ کو مچھلی کھانے کے فوراً بعد نہیں کھانا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 4، مچھلی کھانے کے فوراً بعد چائے آپ کو نہیں پینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے برفی اور رس ملائی، ربڑی، یہ چیزیں آپ کو نہیں لینی ہے۔ مٹھائی آپ کو نہیں لینا ہے۔ مٹھائی جو ہے دودھ سے بنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 چیزیں مچھلی کھانے کے فوراً بعد آپ کو کبھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو استعمال کرنا ہے کھانا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد آپ لے سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن مچھلی کھانے کے فوراً بعد یہ 5 چیزیں آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔